तो सांग मैंने आपण ये साइट के आसवे प्रथम ये साइट रे देखते लिखाई सर्च वर्ड वेबसाइट लिखाई वेबसाइट ये बहुत सारा मिले कि थ्री डट जो लिखाई थ्री डट अच्छी आप क्लिक करने क्लिक कर सारापर ये सबूक कॉइन सब आसो आप कॉइन ये चिन्हिक जापर जे कौ कॉइन केते टंका रही सब आपण मानक ये करेंगे जदि लॉगिन न करते लॉगिन करदे करदे वेबसाइट आपण मानक मिल जाव आउ व्हाट्सअप मिल जाव सपोर्ट लिखाई सपोर्ट उपर क्लिक कले ये आप मेल फेल मिल केते टंकार आपण बिक्री करें सब डिटेल्स ये रही तौक ये तौक आसो आप कंट्री देवे ये आप ऑर्डर बाय माने आई वांट सेल नोट नोट उपर क्लिक क्लिक करदेल तापर से हिंदी में लिखे जो मैंने हिंदी लिखी भल कथा ना भाई डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर को आपण मैंने पठे तो सांग मैंने आपण पुणी नहीं आसी कि नोट आपण मैंने ऑनलाइन जदि सेलिंग करने भाई चाहते ताहले आपण नहीं आसी तो आपण मैंने प्रथम जानी नियंतु ये आप 50 टंकिया अच्छी आपड़ देखिपे ये देखिपे आपण मैंने 50 टंकिया नोट अच्छी देखते ये 50 टंकिया नोट अच्छी ये गोटे आप 10 टंकिया नोट ये नोट क्विकली व्यू माने ऑलरेडी आर वैल्यूएशन ये बढ़ी से कम रही तो प्राइस ऊपर जब आम नजर पकेबा देखंतु ये जो 50 टंकिया नोट टी एठी आपण 786 नंबर जेहेतु अच्छी तो से पूर्व 5000 थिला एबे आकु 3000 टंकार बिक्री करा जाउछि देन एपटे देखंतु आ गुटी अच्छी 10 टंकिया नोट ए 10 टंकिया नोट 4050 टंकार बिक्री करा जाउछि आपण यही वेबसाइट को जाइए आपण मैंने व्हाट्सएप नंबर पाइबे कॉन्टैक्ट नंबर पाइबे ये सपोर्ट लिखाई से आप लिंक करके कथा पारे देन आपण आसूची जो आप देखु 10,000 जार क्विकली व्यू माने कौन वैल्यूएशन अधिका अच्छी ये देखो जहाँ लिखा जाइए आपन को 5 टंकिया नोट रे तो ये आपन को सी डी देशमुखी फंट रा चिन्ह थिया दरकार तापर नेक्स्ट टाइम नजर पकेबा आउ कौन अच्छी तो आपण मैंने देखिपारे ये गोटे पुराना नोट ये गोटे 1 टंकिया नोट ये आमर केते टंकिया नोट 5 टंकिया नोट आपण मन को देखा ये 10 टंकिया नोट रे JW कैलेरी 18,000 टंका रहा तापर ये 6,000 टंका गोटे रही टंकाटिया नोट रे आपण मन को 1940 मसीहा होइतिबा दरकार आपण माने एति टंकार वैल्यूएशन पाई परिबे पुणी आपण आसूची देखंतु एठी ये गोटे क्विकली व्यू माने 10,000 टंका वैल्यूएशन आर जहाँ भी देखंतु लिखा है JW केली यही सिग्नेचर रही दरकार विस्तार इंडिया नोट होती नोट रु नब विस्तार नोट है देन आम नजर पकेबा आ कौन अच्छी एठी आपण माने देखि पारथिबे ये हैला गोटे 1935 मसीहार PMG ग्रांड मान 64 नंबर थी दरकार माने टंकिकिया नोट है टंकिकिया नोट देखंतु लाइव प्रूफ सहित आपण मानको देखौछि वेबसाइट जाइके आपण माने ये करिवे तापरे आसुछि आ गुटे 100 टंकिया बहुत पुराना एथे भाई 100 टंकिया 81,000 टंका 81,000 टंकार भाई बिक्री हम मु देखुनी आर नंबर एथि पई रहिछि ना 7565 थिबा दरकार 81,000 टंका ये आसु देखंतु आपण को 46,000 टंका ये आसी होछि आपण को 5,000 टंका एथि पई एठी CD देशमुखी 10 टिया नोट रही दरकार तापर आमे गोटे आउ गोटे देखिया आपण मानकू ये सब है 10 टंकिया नोट 10 टंकिया नोट रे ए नोट अवेलेबल नहीं बिक्री ए नोट जो रही ये है 1625 टंका देखु लिखाई बीराम राव ये देखो बीराम राव लिखाई ये नोट बिक्री ए नोट अच्छी 1625 टंका बीराम राव 10 टंकिया जहाँकि तापर नेक्स्ट आम जीवा ये सब 10 टंकिया नोट रे देखंतु कौन सब चिन्ह रही
କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସାଇଟ୍କି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଇଏ କରିବେ ହେଲା। ଏସବୁ 1600 ସମଥିଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ 1600 ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଚେଞ୍ଚିସ୍ ହେଲା। 1935 ମସିହାର JW କେଲି ଥିବ 6250 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଆପଣ ବିସ୍ତାରର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି 4350 ଟଙ୍କା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି 2750 ଟଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 8 ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 786 ନମ୍ବର 5250 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପିସ୍, ଏଇ ପିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି 28,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏଇ 1938 ମସିହାର 10 ରୁପିସ୍ ମାନେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 4-5 ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ 28,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି 8,750 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କିକିଆ ନୋଟ ହେଲା 1940 ମସିହା। ତାପରେ ଏଇଠି 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ 18,700। ଇଏ ଦୁଇଟା ଏଥିରେ ପରେ ଏକା ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଫରକ କ'ଣ ନା 65 64। 18,750 ଟଙ୍କା 5,250 ଟଙ୍କା। ଆର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ 8,750 ଏଇଥିପାଇଁ ନା 1940 ମସିହାର ଏସବୁ ନୋଟ ଟଙ୍କିକିଆ ନୋଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ନୋଟ, ସବୁ 8,000 ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ନୋଟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ନୋଟ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଯାକ ନୋଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିଥିଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1986 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, ଆଉ ଗୋଟେ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରହିଛି ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ନୋଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି 687887 ନମ୍ବରରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଯଦି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବାଲା ନେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏକ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ଏହି କଏନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବା 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କିମ୍ବା 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ନୋଟ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସିଗ୍ନେଚର କିମ୍ବା ତାର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜିର ପ୍ରାଇସ୍ 40,000 ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଲିଂ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଡିଜାଇନରେ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ 50 ପଇସା ବାଲା କଏନ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ 25,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଏନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଏନ୍ଟି ଆଉ ନୋଟକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଥାଏ, ତାହାର ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ପକାନ୍ତୁ। 2009 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 786 ନମ୍ବର। ଯଦି 786 ନମ୍ବର ରହିଛି, ତା ସହିତ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ରହିଛି। ସେମ୍ ସିଗ୍ନେଚର ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 22,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ।
दर्शक बंधु ये आसला आपणकर एमिति एक कॉइन जहाँकि किसी पुराना कॉइन संग्रह करी बहुत सारा लोक मैंने रखती। ये हूँ कॉइन। ये कॉइन टी भैल्यूएसन 28,000 टंका रही। जदि चेक करने चाहूबे ताहले केबे आपण माने ऑनलाइन सेलिंग मध्य बायोडेटा करी चेक